नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानक स्वागत करुच्ची आज क्लास को। तेबे आज आलोचनार विषय होची कवि मार्कंड दास द्वारा रचित केशव कोइली। प्रथमतः केशव कोइली संपर्क में आमको जानवा हेले कोइली संपर्क में सम्यक धारणा मुंडरे रखा पड़ो कि कोइली साहित्य कहले कौन बुझंती, यह केउ समय लेखा जाउथिला बा कोइली साहित्य काहींकी लेखागला। प्रथमे कोइली कहले कौन बुझ। कोइली एक प्रकार संबोधन गीतिका। यह मुख्यतः वात्सल्य रस, भक्ति भावना एवं जीवन आधारित रचना अटे। कोइली माध्यम निजर ईप्सित व्यक्ति पाखक वार्ता प्रेरणा करा जाउथिबारु यहाको दूत काव्य बा संदेश काव्य बोली मध्य कुहा जाय। द्वितीयतः यह केउ समयर रचना। जदि आमे संस्कृत साहित्य को पर्यालोचना को आनिबा तेबे देखिबा कहीं प्राचीन कालरू कालिदासंक समय यही कोइली साहित्य प्रचलन रही। तेबे ओडिया साहित्य कोइली साहित्य केबे रचना करागला। मध्ययुगीय साहित्य को आम मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करिथांती, जोटा कि रीतियुग कौन ना प्राक रीति, मध्य रीति, उत्तर रीति बा गीति युग। तेबे ओडिया साहित्य रे गीति युगरे कवि माने निजर काव्य कविता रचना करिबा पई विभिन्न शैली पंथा मार्ग जो उन्मोचन करथिले तन्मध्यन अन्यतम होची कोइलीर शैली बा कोइली। यह मुख्यतः 34 नियम रचित होता है, अर्थात क ठारू क्ष पर्यंत 34 गोटी व्यंजन वन को आद्य क्रमान्वय रखी जो पद्य रचना करा जाए ताहाको आमे 34 बोली कहिथांती। तो ओडिया साहित्य रे सबु कोइली गुडाक एई 34 नियम रचित होता है। किंतु ओडिया साहित्य रे दुईटी व्यतिक्रम होची शंकर दासंकर बारमासी कोइली आ फकीर महांतींकर मंद कोइली। फकीर महांतींक मंद कोइली 16 स्वर वर्ण नियम रचित आ शंकर दासंक बारमासी कोइली 12टी मासर महात्म्य को केंद्र करी रचित। बाकी कवि मार्कंड दासंक ठारू आरंभ करी एजावत जेते गुड़िए कोइली साहित्य रचना करा जायछि सब गुड़िक 34 नियम रचित होइछि। मु आपण मानक केतेटा उदाहरण देबी। उदाहरण स्वरूप ओडिया साहित्यर प्रथम कोइली केशव कोइली, लोकनाथ दासंकर ज्ञानोदय कोइली, गोपाल कृष्णकर यशोदा कोइली, गोविंद दासंकर गोपिका कोइली, सदानंद ब्रह्मांकर कमलमुख कोइली। एही भली भाबरे ओडिया साहित्य रे जेते गुड़िए कोइली रचना करा जायछि सब गुड़िक 34 नियम रचित होइछि। तेबे केशव कोइली पढ़िला बेले मनरे प्रश्न उठे कि ताको कोइली साहित्य कहीं कहगला बा कहीं कोइली को संबोधन करिकी माँ यशोदा तांकर दुखटा को जनाउछंती। मु आपण मानकु तीनोटी कारण देबी। प्रथम कारण समालोचक माने मत बाढ़ंती जे वर्णगत सामंजस्य, अर्थात कृष्णंकर रूपकांति एवं कोइलीर रूपकांति प्रायतः समान। एही दृष्टि हुए ताको कोइली बोली संबोधन करा जाई थाए। द्वितीय कारण कौन हो पारे? मधुरता। मधुरता कौन? संसार सृष्टि रे जेते गुड़िए जीव अच्छी सबुठारु मधुर और सौंदर्यमय स्वर हो कहार थाए से होची कोइलीर स्वर। ठीक सेही भली भावरे कृष्णंकर वेणुर स्वन सबु वाद्ययंत्रर ऊर्ध्वरे सबुठारु मधुर, सबुठारु श्रेष्ठ एवं सबुठारु आनंददायक। एही दृष्टि मध्य कोइली बोली संबोधन करी कहा जाई पारे बा तुलनात्मक अध्ययन करा जाई पारे। तृतीय कारण जोटा कि मुख्य कारण मु आपण गोटे छोटिया कविता माध्यम रे कहिबी बा गीतिका माध्यम रे कहिबी जोटा कि गौरी चरण अधिकारी लिखिछंती। किए बोलु थाई गो, किए बोलु थाई गो ताकू परम दयालु हरि, काक कोले पिक पाଳିला पराए पाଳି थिले गोपनारी, ओसंता फली को छाड़ी पलाइले रहिले मथुरा पुरी, किए बोलु थाई गो ताकू परम दयालु हरि। पिला माने मते गीत गाई आसेनी, बास गीत माध्यम रे आपन को जणाई देली। किए बोलु थाई गो ताकू परम दयालु हरि, काक कोले पिक पाଳିला पराए पाଳି थिले गोपनारी, ओसंता फली को छाड़ी पलाइले रहिले मथुरा पुरी। एठारे काऊ आउ गोटे कोइलीर गोटे छोटिया गल्प मु आपन को कहूची। कोइली अंडा देवा को खोजे काऊर बसा, अर्थात कोइली केबे हेले ता छुआ को पाले नाही। से सब बेले जेतेले गर्भधारण करे से सेतेबेले खोजी बोले गोटे काऊर बसा को, एवं काऊर बसा रे ही अंडा दिए।
निर्बोध काऊ मध्य जानी पारेनी कोइली छुआ और काऊ छुआ मध्य प्रभेद न जानी पारि से मध्य सेवा जत्न करे एवं कोइली छुआ को खाद्य दे बड़ करे। जेतेबेले कोइली उड़ीबा आरंभ करे सेतेबेले से बसा छाड़ी चली जाए, ना रुहे काऊ पाखरे ना फेरे कोइली पाखकू। बुझीगला। ठीक सेहीपरि भावरे कृष्ण हेउचंती कोइलीर छुआ। देवकी जन्म कले पालन कले यशोदा माँ, किंतु लीला खेला सारी से ना रहिले यशोदा पाखरे ना फेरिकी पूरा संपूर्ण रूप रहिले देवकी पाखरे। बुझीपार्छन्ति मैं कौन कहूँ। यही दृष्टि मुख्यतः विचार करा जाए कि कोइली साहित्य बा कोइली को संबोधन करवा यथार्थ अटे बोली। तेबे चलतु आलोचनार विषय मुख्य विषय केशव कोइली। ता पृष्ठभूमि संपर्क में आपको कही रखा चाहिए जदि आप लिखिपारे। मथुरार राजा कंस बड़ भयंकर अत्याचारी और प्रतापी। से राजा वसुदेव और भगिनी देवकी को बंदी गृह में रखी, कारण ताकू आगुरी शून्यवाणी होइछि जे देवकी अष्टम गर्भर संतान ता मृत्युर कारण हेब। तेणु से कौन करे, देवकींकर समस्त संतान जन्म हेबा मात्रे ही तांकू पत्थर रे कचाड़ी अति निर्मम भाव में हत्या करे। परवर्ती समय तांकर अष्टम संतान जन्म होइछंती। वसुदेव कौन करछंती ना संतान को धरी गोपरे छाड़ी आसीछंती एवं बिजुली कन्या को सांगरे धरी आसीछंती। कंस जेतेबेले जानिबा को पाइछि कि देवकींकर अष्टम संतान होइछि से मारिबा पई तत्पर होइछि एवं आसीछि एवं से जेतेबेले बिजुली कन्या को मारिबा को चेष्टा करछि सेतेबेले तांका हातरु बिजुली कन्या खसी जाइछंती एवं आकाश रे घड़घड़ी बिजुली मारिछि। से एक मर्मबाणी करिछंती, हे मूर्ख कंस तोर मृत्यु एवं गोपरे बढ़ुछि। कंसर मनरे चड़क पड़ी, से अत्यंत भयभीत। महाप्रतापी कंस एवं डरी किंतु से प्रतिशोध नेबा कथा छाड़िनी। से चेष्टा करिछि एवं गोपरे बढ़ुथिबा बालक मानक मारिया को चेष्टा करिछि। विभिन्न प्रकार माध्यम विभिन्न प्रकार प्रचेष्टा चेष्टा करिछि। विभिन्न असुर राक्षस राक्षसी एइभଳି भाबरे अनेक प्रकार माध्यम से अवलंबन करिछि, किंतु कौनसी से फलप्रद होई पारि नै बा सफल होई पारि नै। परिशेष से कौन करिछि ना धनु यात्रा उत्सव आयोजन करी छलनारे कृष्ण और बलराम को बुलाइछि कोठिकी ना मथुरापुर को मारिबो बोली। से अक्रूर को पठाइछंती। अक्रूर तांकर दूत से जाइछंती एवं कृष्ण बलराम को मथुरा को नेकी आसिछंती। एपटे कौन होइछि ना कृष्ण बलराम माता यशोदा को 3 दिन को कंट करी धनु यात्रा देखा जाउछंती बोली कहिछंती। 3 दिन बीती जाई चतुर्थ पंचम एमती बहु दिन बीती जाइछि। माता यशोदा का मन आउ मन है नाही। मार मन बा गोटे मार दुख जर्जरित जीवन केउभली भाव में कष्टदायक बा जंत्रणादायक ताहा माता यशोदा निजर दुख वेदना को कोइली आगरे परिप्रकाश करुछंती। तेबे चलंतु आमे आलोचना करिबा एही कोइली साहित्य। प्रथम पद अछि, कोइली लो केशव जे मथुरा को गला, काहा बोले गला पुत्र बाहुड़ी न अइला लो कोइली। माँ यशोदा कोइली को संबोधन करी कहउछंती, केशव जे मथुरा को गला, मो कृष्ण तो मथुरा को गले, काहा बोले गला पुत्र बाहुड़ी न आइला लो। से काहा बोले रे गले जे आउ फेरिबार ना मध्य नेउ नाहांती। कोइली खंड क्षीर देवी मु काहाकू खाइबार पुत्र गला मथुरापुर को लो कोइली। एठारे जो बारंबार कोइली रे व्यवहार कराउछि आरंभ रे शेष रे यह एक प्रकार संबोधन गीतिका। तेणु कवि एठारे प्रथम रे कोइली एवं शेष रे कोइली बोली कहिसंती। खंड क्षीर देवी मु काहाकू खाइबार पुत्र गला मथुरापुर को लो कोइली। ए खंड क्षीर सर लबणी मु जो संचिकिरी रखुची एबे मु काहाकू ताकू खाइबाकू देबी। माता यशोदा मन दुखरे विगलित होइछि। परवर्ती पद, कोइली गला पुत्र बाहुड़ी न आइला, गहन तो वृंदावन शोभा न पाइला लो कोइली। पुत्र गला जे 3 दिन को कंट करी जाइथिबा पुत्र आउ बाहुड़ी की आसिलानी बा फेरिकिरी आसिलानी, गहन तो वृंदावन शोभा न पाइला लो कोइली। अर्थात जमिति गोपपुर श्रीहीन हो जाइछि, वृंदावन श्रीहीन हो जाइछि, वृंदावनर शोभा हानि हो जाइछि। जो कृष्ण को देखिकी गोपपुर लोक खुशी जाउथिले, कृष्ण को चलचंचल रूप कृष्णकर रूपकांति देखि समस्ते खुशी होउथिले,
ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ଗଛରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋପପୁର ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଶୋଭା ହରାଇଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କୋଇଲି ଘର ମୋର ନମଣନ୍ତି ନନ୍ଦ, ଘଟଣ ନଦୀ ସେ ପୁର ନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଘଟଣ ନଦୀ ସେ ପୁର, ଘଟଣ ତ ସୁନ୍ଦର, ଘର ମୋର ନମଣନ୍ତି ନନ୍ଦ, ଘରକୁ ଆଉ ନନ୍ଦ ଘର ଭଳି ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଘଟଣ ନଦୀ ସେ ପୁର ନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୁ, ଘରଟିକେ ଆଉ ଘର ଭଳି ଲାଗୁନି, ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଯାଇଛି। ନନ୍ଦ, ନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଇ ଉପନନ୍ଦ ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁନନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଘର ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଘରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସିଏ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଘରର ଖୁସି ତ ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ, ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ନନ୍ଦ ଦେହ ପାଷାଣେ ଗଢ଼ିଲା, ନୟନେ କଜ୍ଜଳ ଦେଇ ରଥେ ବସାଇଲା ଲୋ କୋଇଲି। ଏଠାରେ ମା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାର ଦୁଃଖ ବେଳେ ସେ କେମିତି ନିଜ ପତିକୁ ବି ଏଠାରେ ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ସ୍ୱରୂପ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଥା। ନନ୍ଦ ଦେହ ପାଷାଣେ ଗଢ଼ିଲା, ନନ୍ଦ କ'ଣ ପଥର ପାଲଟି ଗଲେ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପଥର ପାଲଟି ଗଲା? ନୟନେ କଜ୍ଜଳ ଦେଇ ରଥେ ବସାଇଲେ ଲୋ କୋଇଲି, ନୟନରେ କଜ୍ଜଳ ଦେଇକି ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଅକ୍ରୂର ସହିତ ପଠେଇ ଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ଚଳୁଥାଇ କଟିସ୍ଥ ମେଖଳି, ଚକିତ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ଗୋପପୁର ବାଳିଲୋ କୋଇଲି। ଚଳୁଥାଇ କଟିସ୍ଥ ମେକଳି, କଟିସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଟାର ଜଷ୍ଟ ତଳ ଭାଗକୁ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଯାଏ, ସେ ଅଳଙ୍କାର କୃଷ୍ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମେଖଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ବିଛା ହେଉ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଖଳି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଘୁଙ୍ଗୁର ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଘୁଙ୍ଗୁରଟି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରେ। ଚଳୁଥାଇ କଟିସ୍ଥ ମେଖଳି, ଚକିତ ହୋଇଲେ ଶୁଣ ଗୋପପୁର ବାଳିଲୋ କୋଇଲି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଯିବାର କଥା ଶୁଣିକି ଗୋପପୁର ବାଳି ଚକିତ ହେବା କଥା କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ଛାଟକେ ମୁଁ ମାଇଲି ପୂରବେ, ଛାଡ଼ି ଅବା କୃଷ୍ଣ ସେହି ପରା ଭାବେ। ଛାଟକେ ମୁଁ ମାଇଲି ପୂରବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାର ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଛି, ମା ପୁଣି ଦୁଃଖ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଛାଟକେ ମୁଁ ମାଇଲି ପୂରବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଟରେ ବା ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ମାରିଲି, ଛାଡ଼ି ଅବା ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ସେହି ପରା ଭାବେଲୋ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସେଇ ରାଗକୁ ବା ଅଭିମାନକୁ ରଖିକି ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେନି ତ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ଦୂତପଣେ ଅଇଲା ଅକ୍ରୂର, ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ନେଲା ବସାଇ ରଥରଲୋ କୋଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପୁଣି ସେ ଅକ୍ରୂରକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଇଲି ଆଉ ଭଣ୍ଡପଣରେ ଆସି ମୋତେ ମିଛ କହି ନେଇଗଲେନି ତ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ, ଯାତ୍ରା ନାଁ କହିକି ନେଲା ଯେ ନେଲା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଫେରିବାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। କୋଇଲି ଝୁରୁ ଝୁରୁ ଲୁହ ନ ରହିଲା, ଝଗଡ଼ା ସାରିଣ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ରହିଲା ଲୋ କୋଇଲି। ମା ଯଶୋଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ମାତା ଯଶୋଦା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ କଂସକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଝୁରୁ ଝୁରୁ ଲୁହ ନ ରହିଲା, ମାନେ ସେ ଝୁରୁ ଝୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ନ ରହିଲା, ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଲେଣି, ଏତେ ଝୁରିଲେଣି ଯେ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ଲୁହ ନ ରହିଲା ମାନେ ଅନବରତ ଲୁହ ନୁହେଁ, ଲୁହ ନ ରହିଲା, ଲୁହ ଆଉ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୁଖିଗଲାଣି। ଝଗଡ଼ା ସାରିଣ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ରହିଲାଲୁ, ସେ ତ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତ ଫେରିଲେ, ଆସିବାହାରି କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ନିଶା କାଳେ ହରି ମାଗେ ଚାନ୍ଦ, ନୟନ ଟେକିଣ ତାକୁ ରାଉଥାନ୍ତି ନନ୍ଦଲୋ କୋଇଲି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନିଶା କାଳେ ହରି ମାଗେ ଚାନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଜିଦି ଧରନ୍ତି କି ଚାନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ନନ୍ଦ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନୟନ ଟେକିଣ ତାକୁ ରାଉଥାନ୍ତି ନନ୍ଦ। ରାଉଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଏଠାରେ ରାଉଥାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ନୟନକୁ ଟେକିକି ଆଖି ଉପରକୁ କରି କୁହନ୍ତି,
ମାନେ ଯେମିତି ମାଟିଏ ପିଲାର ଖୁସି ପାଇଁ କୁହେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଜ ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ଇ ଖସି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଖେଇ ଧରି ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରନ୍ତି, ନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦକୁ ଡାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ଟହ ଟହ ହସୁଥାନ୍ତି କୋଳେ ଟଳ ଟଳ ହେଉଥାନ୍ତି ଝୁଲିବାର ବେଳେ ଲୋ କୋଇଲି। ଏଠାରେ ଟହ ଟହ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର କାରଣ ଅଛି, କାରଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ବା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ଟହ ଟହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଟହ ଟହ ରଙ୍ଗ, ଟହ ଟହ ନାଲି, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ଟହ ଟହ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଟହ ଟହ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅର୍ଥ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବରେ ଟହ ଟହ ହୋଇ ହସୁଥାନ୍ତି। ଟଳ ଟଳ ହେଉଥାନ୍ତି ଝୁଲିବାର ବେଳେ ଲୋ କୋଇଲି। ଟଳ ଟଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳିଲା ସମୟରେ ଟଳ ଟଳ ହେଉଥାନ୍ତି ଝୁଲିବାର ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ତାଙ୍କୁ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହଲଚଲ ହଲଚଲ ହେଇ ବା ଏପଟ ସେପଟ କର ଲେଉଟାଇ ଟଳ ଟଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପକୁ ମା କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା ଟଳ ଟଳ ହେଇ ହସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହସୁଥିବା ମୁହଁକୁ ନେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଇଲି ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ଠଣ ଯେ ସୁନ୍ଦର ବେନି ପୋଏ ଠକି ଭଣ୍ଡି ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ନଇଲେ ଲୋ ବେଡ଼ାଏ ଲୋ। ଠଣ ଯେ ସୁନ୍ଦର ବେନି ପୋଏ, ବେନି ପୋଏ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଦୁଇ ଭାଇ, ବେନି ଅର୍ଥ ଯୋଡ଼ା ବା ଦୁଇ। ଏଠାରେ ଠଣ ଯେ ସୁନ୍ଦର ବେନି ପୋଏ, ଠଣ ଅର୍ଥ ଚାହାଣୀ ବା ଠାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ଠାଣି ସୁନ୍ଦର, ତାର ବାଣୀ ସୁନ୍ଦର, ତାର ଚାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଅଛି ବା ଅନେକ ଭଜନ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଠଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି କି ଠାଣି ବା ଚାହାଣୀ ଅର୍ଥରେ। ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ଠଣ ସୁନ୍ଦର କଳେବର ଠକିଣ ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁନ୍ଦର। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି ହେଉ, ତାଙ୍କର କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ହେଉ, ତାଙ୍କର ହାତ ହଲେଇବା ଠାଣି ହେଉ, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠାଣିକୁ ଠଣ ବୋଲି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଠଣ ଯେ ସୁନ୍ଦର ବେନି ପୋଏ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଠଣ ବା ଚାହାଣୀ, ଠକି ଭଣ୍ଡି ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ନଇଲେ ବେଡ଼ାଇଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଠକିକିରି ପଳେଇଲେନି ତ, ସେ ଆଉ ଫେରିବେନି ତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଆର ମନକୁ ପାପ ଛୁଁଚି ମା କହୁଛନ୍ତି କାହା ଆଗରେ ନା ଆମର କୋଇଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କୋଇଲି ଡାକିଲେ ଭାସୋଇ ଜେହ୍ନେ ସାରି ଡାଳ ରତ୍ନ ଶୁଆ ପ୍ରାୟ ଭାସୁଥାନ୍ତି ହରିଲୋ କୋଇଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରି ହରି ବୋଲି ଡାକେ, ଡାଳରେ ବସିଥିବା ଶୁଆସାରି ମଧ୍ୟ ହରି 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 ଜପନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଶୁଆସାରି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାଳରତ୍ନ ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ହରି 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 ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଯଶୋଦା କୋଇଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ଢାଳୁଥାନ୍ତି ମାଏ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଢାଳେ ହରାଇଲି ମୋର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀପତି ଲୋ କୋଇଲି। ଢାଳୁଥାନ୍ତି ମାଏ ଯଶୋବନ୍ତୀ, ମା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଢାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଢାଳେ ହରାଇଲି ମୋର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀପତି ଲୋ, ଏଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଢାଳେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଢାଳେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜର ଖିଆଲିପଣ ଯୋଗୁଁ ବା ସେ ଯେଉଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ବିଚାର ନକରି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଢାଳେ ହରାଇଲି ମୋର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀପତି ଲୋ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, କୋଇଲି ଅନେକ ହିଂସିଲା ରାୟ କଂସ ଅଣହେଳା କରିଣ ଆପଣେ ଗଲା ନାଶଲୋ କୋଇଲି। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ନେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁରଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ଯାଇଛି। ଅଣହେଳା କରିଣ ଆପଣେ ଗଲା ନାଶଲୋ, ସେ ଯେଉଁ ଅଣହେଳା କରିକି ଦୁଃସାହସ କରୁଥିଲା ନିଜ ନାଶର କାରଣ ନିଜେ ହେଲା ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା କୋଇଲି ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି। କୋଇଲି ତନୁରେ ତ ଲେପଇ କୁଙ୍କୁମ ତୟନ ଖେଳାଉଥାନ୍ତି ଭାଇ ବଳରାମ ଲୋ କୋଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ତନୁରେ ତା ଲେପଇ କୁଙ୍କୁମ, ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କୁଙ୍କୁମ ବା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କୁଙ୍କୁମ ଲିପି ଦିଏ, ଏଠାରେ କୁଙ୍କୁମ କହିଲେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁଙ୍କୁମ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲିପି ଯାଉଥିଲା, ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସୁବାସିତ
ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଲିପନ କରାଯାଉଥିଲା। ତନୟ ଖେଳାଉଥାନ୍ତି, ତନୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର, ଖେଳାଉଥାନ୍ତି ଭାଇ ବଳରାମ ଲୋ। ପୁତ୍ରକୁ ବଳରାମ ଭାଇ, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ବା ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିବା କଥା ମା ମନ ପକାଉଛନ୍ତି। ପରପଦ କୋଇଲି ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲି, ଥର କାଳକୁ ପୁତ୍ର ଦେଖି ନ ପାରିଲି ଲୋ କୋଇଲି। ଥର କାଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଥନ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ତନରୁ ମା ଯଶୋଦା ନିଜେ କ୍ଷୀରପାନ ପିଆଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରାଇଛନ୍ତି। ଥର କାଳକୁ ପୁତ୍ର ଦେଖି ନ ପାରିଲି ଲୋ। ଥର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଥର ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଥର 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 ଶବ୍ଦକୁ ଯେଉଁ ଥର ଥର ହେବା, କାରଣ ବୟସ ହେଲେ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଥର କାଳକୁ ପୁତ୍ର ଦେଖି ନ ପାରିଲି କୋଇଲି। ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରପଦ କୋଇଲି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲି ପୁତ୍ରକୁ, ଦାମୋଦର ରାଗେ ଗଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଲୋ କୋଇଲି। ପୁଣି ମାଙ୍କ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, ସେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର, ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଦାମୋଦର, ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପେଟରେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ରାଗରେ ଆଉ ପଳେଇଲେନି ତ ମଥୁରାପୁରକୁ। ଯଦି ବି ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଗକୁ ଅଭିମାନକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମନେ ରଖିକି ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କୋଇଲି ଧନ୍ୟ ସେହୁ ଦେବକୀ ନାରୀ, ଧର୍ମ ଥିଲା ପୁତ୍ର ଗୋଟି ହୋଇଲା ତାହାରି ଲୋ କୋଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ୍ୟ, ସେ ଦେବକୀକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କେବଳ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଯାହା ମା ବା ପିତାମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସନ୍ତାନକୁ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଧର୍ମ ଥିଲା ପୁତ୍ର ଗୋଟି ହୋଇଲା ତାହାରି, କି ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଦେବକୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୋଇଲି ନଶୋଭଇ ଗୋପପୁର ମୋର, ନାରାୟଣ ଗଲା ଦିନୁ ମଥୁରା ନଗର ଲୋ। ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋପପୁରର ଆଉ ଶୋଭା ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ନାରାୟଣ ଯେବେ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ପରଠାରୁ ଆଉ ମଥୁରାପୁରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋପପୁରର ଶୋଭା ଆଉ ନାହିଁ। କୋଇଲି ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ମୋ ମାଧୋଇ, ପବିତ୍ର ମୁଁ ହେଉଥିଲି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁଲୋ କୋଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ପୁତ୍ର ମା ମାଧୋଇ, ମାଧୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମାଧୋଇ, ପବିତ୍ର ମୁଁ ହେଉଥିଲି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ କାହା ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କୋଇଲି ଫଳିବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଆଶ, ଫଳିବାର ଫଳ ଗଲା ବାସୁଦେବ ପାଶଲୋ କୋଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳିବା ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରିବ। ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ, ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନା ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନା ମୋର କୌଣସି ସିରି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନା କୌଣସି ମୋର ଖୁସି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଫଳିବାର ଫଳ ଗଲା ବାସୁଦେବ ପାଶଲୋ। ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ବା ବାସୁଦେବ ପାଶଲୋ, ସେ ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପରପଦ କୋଇଲି ବହୁତ ସହିଲି ତାଙ୍କ ଅଳି, ବଡ଼ଇ ଶରଧା ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ବନମାଳି ଲୋ। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ତାର କେତେ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ବା ନ ସହିଛି, ସେ ମୋର ଶରଧାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବା କେମିତି ଥରେ ହେଲେ ଭାବିଲେନି କି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି ବା ମୋ ମନର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଆଡ଼େଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଲେ ଯେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ପରପଦ କୋଇଲି ଭଣ୍ଡି ମୋତେ ଗଲେ ବେନି ପୋଏ, ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଳରାମ ନଇଲେ ବେଢ଼ାଏ ଲୋ କୋଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡି ମୋତେ ଗଲେ ବେନି ପୋଏ, ବେନି ଅର୍ଥ ଦୁଇ ପୁଅ, ପୋଏ ଅର୍ଥ ପୁଅ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ମୋତେ ଆଉ ମିଛ କହି ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକ ସିନା ପଳେଇଲେ, ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଳରାମ ନଇଲେ ବେଢ଼ାଏ ଲୋ। କୃଷ୍ଣ ସିନା ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସିଏ ସିନା ବାଳକଟା, ସିଏ ସିନା ଜାଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ତ ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ବି ତ ଜାଣିବା କଥା ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। କୋଇଲି ମଥୁରାକୁ ଯିବି ମୁଁ କି ଧାଇଁ, ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ଆଣିବି କଢ଼ାଇ ଲୋ କୋଇଲି। ମୁଁ ଆଉ ନହେଲେ ଯାଉଛି ମଥୁରାପୁରକୁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ମୋର ମାଧବ ମଧୁସୂଦନକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବି। କୋଇଲି ଯିବେ ଯେ ଆସିବେ ବୋଲି ଗଲେ, ଜଗତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଅଇଲେ ଲୋ କୋଇଲି। ଯିବେ ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିକି ଗଲେ, ଜଗତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଆଇଲେ। ଜଗତ ଜୀବନ ଠାରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାହା,
जो उदाहरण स्वरूप हो पार आम हाथी प्रसंग हो कि आमर जो आहे नीलशैल कवि वर्णना कर कृष्ण केमती विभिन्न रूपरे जाइकी माने विभिन्न दुखी मानकर दुख हरण कर द्रौपदी वस्त्र हरण क्षेत्र हो कि कृष्ण हाथी जमी कुंभीर कबल पड़ता ताकू रक्षा करने प्रसंग हो यही भाव में अनेक प्रसंग कथा कहुई। जगत जीवन बोली प्रभु के तुलना करा जगत जीवन प्रभु बाहुड़ी न अइले लो कोइली। परपद कोइली रत्न वस्त्र अलंकार मान रामकृष्ण श्रीअंग को दिशे शोभा बनलो कोइली। से अंगरे जितेबाला अलंकार मान धारण करती रामकृष्ण राम अर्थात बलराम कृष्ण अर्थ श्रीकृष्ण श्री अंग को दिशे शोभा बनलो से सौंदर्य वर्णना करुँच कि जितेबाला से सकाल उठी गाधे पाधे सज कर दिखती से केते सौंदर्यमय देखा जाती जहाँकर सौंदर्य रूप को देखी से खुशी हो जाती एबे से पाखे आउ नाहांती। माँ दुख करी निजर दुख को कोइली संपर्क में कोइली आगरे बखाणुंट। परपद कोइली लक्ष्मीवंत अटे नारायण ललितरे नाम देले गार्गव ब्राह्मण लो। गार्गव किए ना यादव मानकर कुलगुरु होती गार्गव। गार्गव ऋषि कौन करछन्ती ना कृष्ण का नाम देव कथा कहते वसुदेव जितेबाला जणाई कि मोर पुत्र गोपपुर रे बढ़ुची तांको नाम कौन देबा बोली कृष्ण बलराम का नाम देइथिले। भागवतर गोटे पद मन पड़े बले न होइबे केही सम नामता एणु बलराम दुर्गा आकर्षिला जेणु ता नाम शंकरसेन जेणु। अर्थात ये कृष्ण बलराम का नाम कथा कहुई के भाव में गार्गव ऋषि कृष्ण और बलराम नामकरण करथिले। परवर्ती पद कोइली वृंदावन नशोभई मोर बस्चा किए चराइब जमुनार तीरलो कोइली। एठारे जो बस्चा शब्द अर्थात व्यवहार कराई बाछुरी शब्द कहुई वृंदावन नशोभई मोर मो वृंदावन आउ शोभा पाऊ नाही वर्षा किए चराइब जमुनार तीरलो। कृष्ण सब गोपाल मान सहित जाई जमुना तीर बाछुरी चराइबा कथा कहुई माँ से कथा मन पकई कहते एबे आउ जमुना कूल किए बाछुरी को चराइब बोली। परवर्ती पद कोइली श्रीमंत पुरुष मो माधोई श्रीरंग गला दिनु नंद हेले बाइलो। कृष्ण गला दिन ठारू मो नंद आउ खाइबा पीवा छाड़ी देइछन्ती पागल प्राय होउछन्ती से आउ खुशी नाहांती से आउ आनंदित नाहांती बा तांको मुहरे आउ हस टिके मध्य नाही। कोइली शशि जेन्हे दिनु दिनु क्षीण सेही परि क्षीण हेले मो नंद राजन लो कोइली। एटी तुलनात्मक कहुई गोटे प्रतीकर व्यवहार करा कि पूर्णिमा परठारू जह्न जमी क्षीण हो जाए कमी कमी जाए ठीक से भाव में कृष्ण गला परठारू नंद आउ खाइबा पीवा छाड़ी क्षीण हो गले बा झड़ी 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 सरुआ हो कथा माँ जशोदा कहउछंती। कोइली 7 दिन इंद्र वृष्टि कला शपथ बरस पुत्र मंदर धइला लो कोइली। यही प्रसंग समस्ते जानते कि कृष्ण जितेबाला आमर इंद्रदेव सही न पारी कहते कि कृष्ण को समस्ते मानिबे बा कृष्ण सबुठारु श्रेष्ठ हो बोली से 7 दिन वृष्टिपात करिसेंती किंतु काणियांगटरे गिरि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण उठाई धरिसेंती एवं गोपपुरवासी को गाई गोरु समस्त को रक्षा करिसेंती। एही प्रसंग एठारे कहगला शपथ बरस पुत्र मंदर धइला लो जो पर्वत टेकी धरिबा कथा कहा जायछि। परवर्ती पद कोइली हाई जे मोर ई पुत्र तुंड हृदय दिशिला तार शपथ ब्रह्मांड लो। माँ जशोदा मन पकाउछन्ती कृष्ण को तुंडरे केमती जो सप्त ब्रह्मांड कथा कहते बा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को दर्शन करथिले से कथा कहि दुख प्रकाश करुछन्ती। शेष पद कोइली खंदणी बंदणी भुज दंड। खंदणी अर्थात छंदीगिरी बंदणी अर्थ वंदना करिबा भुज दंड भुज अर्थ हाथ दंड भुज दंड दुई हाथ को छंदीकिरी वंदना करुछन्ती। क्षमा कर दोष मोर भणे मारकंड लो कोइली। शेष पदरे कवि मार्कंड दास निज नाम रे भणिता करिछन्ती कोइलीटी को। तो एही भली भाव रे गोटे माँ हृदयर दुख को कवि मार्कंड दास केभली भाव रे कृष्ण अनुपस्थिति रे माता जशोदा दुख पाउछन्ती कष्ट पाउछन्ती मातृ हृदयर विगलित दुख को से केमती कोइली निकट में प्रकाश करुछन्ती से ही कोइली माध्यम कहिछन्ती। आशा करे समस्ते मोर कथाटी को बुझी पारिथिबे। रहिली जय जगन्नाथ जय माँ काली।